آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی احساس ہے۔ آزاد کشمیر کے سب سے قیمتی اثاثہ جنگلات کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی وجہ آج بات کرنے کی ڈسٹرکٹ بمبر حلقہ سمانی، جہاں پہ اعجاز نامی جو واچر تھا ملازم محکمہ جنگلات کا، وہ اپنے ہی سینئر افیسر جو برطانیہ سے وہاں گئے ہوئے تھے ان کی نالائکی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی گورکھ دندہ میں جنگلات کے اوپر بات ہوگی اور بڑی تفصیلی چیزیں ہوں گی کہ آخر یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں، مگر سب سے پہلے ہم جو کفیل تھا اپنے خاندان کا، اعجاز، جو جلس کے بری طرح سے سمانی میں آگ کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے، آگ بجھاتے ہوئے، اس کی وجہ کیا بنی اس کے اوپر بات کریں گے۔ راجہ زائد ہیں ڈسٹرکٹ فاریسٹ افیسر بمبر سے۔ وہ پہلے 10 سال برطانیہ رہے، محکمے سے چھٹی لے کے، اور تنخواہ بھی موجود تھی۔ پھر دوسری بار تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ آئے، کچھ ماہ رہے، پھر واپس چلے گئے۔ اتنا عرصہ گیپ رہنے کے بعد یقیناً میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کو موجودہ حالات جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے اویئرنیس نہیں تھی۔ یہ جو اعجاز نامی شخص تھے جو بری طرح سے جلس کے، اور آج رات 10 بجے ان کی نماز جنازہ ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق، وہ نالائکی کیوں کہتا ہوں کہ فیرسٹر جو تھے راجہ زائد ان کی وجہ سے جلے۔ کیا تک بنتی ہے؟ یقیناً جنگلات جو ہیں، درخت جو ہیں، ان سے انسانی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر جا رہی ہے، اور محکمہ جنگلات کے جو ملازمین ہیں، واچر، اعجاز سمیت باقی جو لوگ تھے، ایک اور بھی ہیں جو کریٹیکل سچویشن میں ہیں، ان ملازمین کو لے کے گئے فیرسٹر راجہ زائد صاحب۔ اور نیچے سے جب آگ اوپر جا رہی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں جب آگ اوپر تک آ جائے تو اس کے بعد جب آپ اس کے لیول میں ہوں تو اس کو بجائیں، انہوں نے نیچے سے تیزی سے آنے والی آگ کو بجھانے کے لیے اونچائی سے نیچے کی طرف آئے اور آگ کی لپیٹ میں آ گئے، جس وجہ سے اس تصویر میں آپ دیکھیں تو بری طرح سے یہ جلسے، اور میں ان کو یقیناً شہید کہوں گا، بھلے یہ ملازم تھے، ان کا فرض تھا، مگر ایک اچھا اور نیکی کا کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ تھی افیسران کی محکمہ جنگلات کی نالائکی۔ اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے جنگلات جتنے اس بار آگ کی نظر ہوئے، شاید ہی میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی بری حالت دیکھی ہوگی، جہاں پہ دھوپ پہلے سے تھی، گرمی، پھر آگ کے دھواں، پھر آگ کی گرمی کی وجہ سے مزید جو ہے وہ وہاں پہ گرمی میں تیزی آئی۔ وہیں پہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کے حساب سے درخت جو تھے وہ جل گئے۔ اس میں جو چرند پرند کا نقصان ہوا وہ الگ سے ہے، ایسی سٹوریز ہیں کہ میں یہاں برطانوی میڈیا کو ایک چڑیا کی وہ خبر اگر دے دوں جو اپنے انڈوں کے اندر موجود بچوں کو بچانے کی خاطر خود راکھ بن گئی اور جل گئی، یقیناً مجھے اس ویڈیو کلپ کے اور اس تصویر کے بھی ہزاروں ڈالر شاید BBC جیسا ادارہ جو ہے وہ پے کرے، اور جب وہ خبر یہاں کے ٹی وی کے اوپر چلے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھنے والا انگریز جو غیر مسلم ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ بات کرتے ہیں کہ جنگلات کی بے شمار وجوہات میں سے اہم وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے جنگلات جلتے ہیں۔ اس میں ملازمین کا کتنا قصور ہے، کمیونٹی کا کتنا قصور ہے، حکومت کا کتنا قصور ہے، اور بالخصوص جس محکمہ جنگلات کے تقریباً 3000 پورے آزاد کشمیر کے اندر ملازمین ہیں ان کا کتنا قصور ہے۔ وہ چاہتے کیا ہیں، ہوتا کیا نہیں رہا۔ اگر ویسا ہوتا تو آج شاید جنگلات اتنے نہ جلتے۔ اور بڑی چیز کہ بارڈر کے اس پار جو ہمارا کشمیر ہے، لائن آف کنٹرول کی طرف جو انڈین آرمی ہے، اس کا کتنا قصور ہے ہمارے جنگلات کو جلانے کے اندر۔ سب سے پہلی وجہ جہالت کیا ہے؟ عوام کی طرف سے ہے۔ اس میں مختلف ایلیمنٹ ہیں جو میں نے آبزرو کیے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنا جب فصل کی کٹائی ہو گئی تو جو گند وغیرہ کھیتیوں باڑیوں میں بچا تھا اس گھاس کو جلانے کے لیے آپ نے آگ لگائی، ہوا آئی آندھی سے یا جنگلات کے آپ قریب ترین رہتے تھے تو اس سے آگ پھیل گئی۔ پھر یہ ہوا کہ کسی نے تماشا بین، تماشے کے طور کے اوپر جنگل میں آگ لگا دیتے ہیں، چونکہ جہالت ہے، اس نے لگائی، وہ کہاں سے کہاں تک پھیل گئی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ جو محکمہ جنگلات کے ملازمین ہیں وہ اپنی باقیات، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آگ لگاتے ہیں۔ یہ ایک ماضی میں قصہ رہا، خود محکمہ جنگلات کے افسران نے مجھے بتایا، اب بھی ایسی جہالت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ
किसी जंगलात के मुलाजिम ने किसी को चोरी के तौर के ऊपर दरख्त काटते हुए पकड़ लिया, कुछ चालान किया, कुछ जुर्माना किया, तो उसने उसके साथ जो बुग़्ज़ और नाद रखी थी उसको वजह बना के आग लगा दी कि ये इंक्वायरी पड़ेगी, मुश्किल में आएगा, फ़लाँ चीज़ होगी। फिर लोग शहद तोड़ने के लिए ऐसे मौसम में, चूँकि ये शहद का मौसम है, वहाँ पे जाते हैं तो शहद को तोड़ने से कबल जो होता है उनको धुआं लगाते हैं आग लगा के कि वो मक्खियाँ जो हैं शहद की वो उड़ जाएँ और हम वो चीज़ करें। तो हमने खुद देखा कि इसकी वजह से भी जंगलात के अंदर माज़ी बेद में आग लगती रही। इंडियन आर्मी की मैंने ये बात की थी कि चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो दूसरी तरफ से जब सीज़ फायर नहीं था तो उस दौरानिए में जैसे शादी ब्याह के अंदर जो गोले होते हैं फटने वाले वो चलाते हैं, इस तरह से वो रात को एक ऐसा फायर करते थे जो ऊपर जाता था छतरी नुमा, तो उससे रोशनी फैलती थी और वो देख लेते थे कि क्या हरकतें हो रही हैं, कोई बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर रहा। तो उस ज़िमन में जब वो जल के नीचे पड़ती थी जिस जंगल के अंदर, तो ज़ाहिर है उधर से हमारी तरफ ही चीज़ें आती थी, तो उससे भी आग लग जाती थी। फिर क्या होता है कि माइंस लगे होते हैं, वो फटने से आग लग सकती है, लेकिन वो मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक ये है कि जंगलात जो हैं वो उस LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से जहाँ पे माइंस वगैरह लगे हैं उससे बहुत दूर है। फिर हमने ये देखा कि किसी दौर के अंदर ये खबरें फैली थी जिनको दबा दिया गया था कि जिस तरह से असले की, शराब की और नमक और चीनी की स्मगलिंग बॉर्डर्स के ज़रिए होती रही, चूँकि हम बॉर्डर के आसपास रहते हैं, तो वहीं पे ये भी था कि शायद इंडियन आर्मी की तरफ से जो जंगलात हैं आज़ाद कश्मीर का कीमती असासा हैं और दफ़ाई एतबार से ये बड़ा मनी रखते हैं, तो शायद भारतीय आर्मी से जो बॉर्डर के करीब हमारे लोग रहते हैं, ये शायद उनसे पैसे लेके तो इन्हीं जंगलात को आग लगा देते हैं। इस तरह की किस्से कहानियाँ सुने गए, ये खबरें उठी, लेकिन किसी दौर में आज से 10-12 साल कबल जो वाक़यात थे वो दब गए। इस सारे मामले में मैं अगर एक बात आपको बता दूं कि मेरी एक इत्तेफाक से बात हो रही थी, DFO हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके बकौल ये था कि हमने एक इस सीज़न के शुरू होने से कबल जो थी वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और अपने महकमे को भेजी कि हम चूँकि आग लगती है हर साल, तो लिहाजा ये बजट एलोकेट आप हमारे लिए कर दें, महकमा कर दे हमें, जिसमें एक्स्ट्रा लोग चाहिए होते हैं, प्लानिंग करनी होती है। अगर एक्स्ट्रा बजट मिल जाए तो हम कुछ सहूलियात को लाने के लिए, अपने लिए बेहतर सहूलियात पैदा करने के लिए अगर ये बजट मिले तो हम जंगल के अंदर लगने वाली आग जो है उसको बुझा सकते हैं या लगने से रोक सकते हैं। ये हमेशा की तरह जो बात अच्छे अफसरान होते हैं वो हमेशा लिखते हैं अपने महकमे को, अपने जो डिपार्टमेंट है, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। एक छोटी सी चीज़ के ऊपर अगर अमल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ना ही आज इजाज़ जैसे किसी शख्स की मौत वाक़या होती, ना ही जंगलात में आग लगती, लेकिन बेहिसी क्या है कि आग लग जाती है, मीडिया के ऊपर चीज़ें आती हैं, आज सोशल मीडिया भी है, सारी चीज़ें हैं, चरिंद परिंद उसके अंदर जल के राख हो जाते हैं। दरख्त जो कीमती चीज़ है, 100 साल मेरे मुताबिक लगता है चीड़ के दरख्त को बड़ा तनावर दरख्त बनने के लिए, जिसके बाद वो किसी चीज़ के लिए कारामद होता है, लेकिन वो जल के राख बन जाते हैं और फिर जब ये गिर जाते हैं आधे दरख्त जल के तो उनको फिर बेचना शुरू कर दिया जाता है। ये भी एक सिलसिला रोज़गार बन जाता है। तो अगर महकमा इसके ऊपर तवज्जो दे, इस साल से सबक सीखे, अगले आने वाले साल के लिए पहले से प्लानिंग कर ले, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आप फिर गली से आगे आएँ, जहाँ से भी आज़ाद कश्मीर में आप दाखिल होते हैं, यकीन करें पाकिस्तान की हदूद को छोड़ते हैं तो आपको हकीकत में महसूस होता है गर्मियों के मौसम में कि उन ठंडी हवाओं को महसूस करने के बाद कि आप वाकई किसी खित्ते में आए, उसको जन्नत कहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का मौसम, यहाँ की खूबसूरती अलग चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मेंटेन रह सकती हैं। अदरवाइज़ अगर ये दरख्त ऐसे ही जलते रहे, अगर इसमें कमी आ गई और पहले से जो 30 से 40% दरख्त कम है जंगलात के अंदर, अगर मज़ीद तवज्जो न दी गई तो ये चटियल मैदान बन जाएंगे, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ का एनवायरनमेंट बदल जाएगा, यहाँ बारिशें होना कम हो जाएंगी और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा यकीनन। या काश मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर महकमे के ज़िम्मेदारान लोग इसके ऊपर इसको सुनें, इसको गौर व फिक्र करें, इसके ऊपर तवज्जो दें और एक दरख्त लगाना गोया जन्नत में घर बनाने के मुतरादिफ है, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि सवाब भी कमाया जा सकता है, इन जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकता है, कारोबार भी हो सकता है, हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है, खित्ते को फ़ायदा हो सकता है, लोगों की जानें जो हैं उनका ज़िया नहीं होगा। इजाज़ की तरह कोई आइंदा इसके अंदर जुलूस के जो है उसकी जान ज़िया नहीं होगी। और बिलखुसूस मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जो यूथ है, नौजवान हैं, उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि खुदारा
आप लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जितना टाइम देते हैं, जितना भाषण देते हैं, जितनी आप तनकीद करते हैं, आपसे गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि आप मकामी सतह के ऊपर इस महकमा जंगलात के साथ तावन करने के लिए उनको भी छोड़ दें। सवाब कमाने के लिए, अपने मुल्क खित्ते के साथ तावन करने के लिए और इन जंगलात से मोहब्बत के तौर के ऊपर छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं और कोशिश करें कि लोग आग ना लगाएं, कोई आसपास में भी आग ना लगाए, और जब लग जाए तो आप लोग एहतमाम करें, फंडिंग करें, हमें कहें, यहाँ से पैसे जमा करके भेजे जा सकते हैं। तो ऐसी कमेटियाँ बनाई जाएं जो जंगलात के मुलाजमीन के साथ मिल के जब आग लग जाए तो उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की जाए, उसके ऊपर काबू पाया जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको किया जाए तो हम कई सालों से बने पैदा हुए जो दरख्त होते हैं, जो नए पैदा हो रहे होते हैं या पहले से जो बड़े हो चुके होते हैं, हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं, सवाब कमा सकते हैं, खूबसूरती को मेंटेन कर सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिए, अपनी राय दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।